বিনা মো জীবন মোর রহিব নাহি নিঃশ্বাস মোর স্পন্দন মোর তুম পাই থিবা যায় পৃথিবী ভাল ততে পাউথিবি থিবা যায় পৃথিবী ভাল ততে পাউথিবি কেবে ভুলি দিবি নাহি হাত কেবে ছাড়িবি নাহি কথা দেলি মথা ছুঁই কথা দেলি মথা ছুঁই মথা ছুঁই हाथ धरी चालुथिबा जीवन बाट जीवन रे आसु जेते दुख की कष्ट जीवन रु निश्वास जेति की दूर ताठारु अधिक तू पाखे मोहर जीवन रु निश्वास जेति की दूर ताठारु अधिक तू पाखे मोहर तो ना साथे मोना को जोड़ीबा साथी मो जीवन लेखी मु देवी तो पाई साथी गड़ीबा सुना संसार हस खुशी परिवार गड़ीबा सुना संसार हस खुशी परिवार रही बेनी आउ केही आमे दुई आमोर दुई हाथ केबे छाड़ीबा नाही कथा देली मथा छुई मथा छुई मुख्य बाबू अरे तुम घर को भागर प्रस्ताव नहीं कि जाइतिला बोली तुम के तो होममान करी जे घर तोड़ी देला और तू कोन भाबी छु रोबिनार इज्जत सहित कली माटी रे मिसाई देबाकू अरे नहीं माने अरे तुम एक कहछ अरे मारुछे मारुछ से रुपेर पापा को घर माधो मारी बाहर कर देले सत्ता किंतु से सब बो करनी भाई माने अरे से सब हम मां को छथि आ सेति भाई बोली मो तो मन के क्षमा मागुछ और एने रुपेर कथा अरे रुपेर इज्जत से तुम खेलनी भाई अरे रुपेर को बहुत भलो पाए और ताबरे हम गोटे मोटे बंची पारे बिनी हम खबर रास्ता जीवन छाड़ी दियो अब सबुदिन पे चली जीव
अबे हे राहुल तो मरी गले भी हम जाई आसे नहीं बे तो जत्ते शीघ्र पारुचु हम ई बस्ती चढ़ी चली जा न हेले मारो मारो तो हाथ तो गोड़ भांगी देबो बे ନାଇଁ ମଉସା ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଧରିଛି ତମ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଚାଲି ଯାଅ ଆଉ ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଦିଅ ଆମେ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ ହଁ ମଉସା ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଧରିଛି ତମ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଚାଲି ଯାଅ हे मार रोबिना तो पुणी हमको जवाब दउछु तो बापा हम गाँव मुखिया है भी हमको किसी कही ना आंती और तू पुणी हमको जवाब दउछु हे मार रोबिना तो मो से तो घर को चल कहन कहलु जीवनी देखी भी रह ଆଜି ତମେ ଯାଇ ସେ ଶାନ୍ତିନଗର ବସିଯା ଜାଗା କାଲି କର ଯେମିତିକି ସେ ଜାଗାଟା ମୋତେ ହିଁ ମିଳିବା ଦରକାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରେ ମୁଁ ସେ ଶାନ୍ତିନଗର ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ଆରେ ସେ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କରିବାକୁ କହୁଛି ହେଲେ ତମରି ପୁଅ ସେ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ବସ୍ତିଟାକୁ ମୁଁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିକି ବାବୁ ରାହୁଲ କଥାକୁ ମାନିବନି ଆଜି ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାଟା କାଲି କରିବ ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ନ ମାରନ୍ତି ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବିକି ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବୁଙ୍କ କଥା ନ ମାରିବାକୁ ଆରେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିନଗର ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେଇ ବସ୍ତିଟାକୁ ଖାଲି କରିବି ଆଉ ସେ ଘର ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଗାଁଟାକୁ ମୁଁ ଖାଲି କରିଦେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବିକି ବାବୁ ତାହେଲେ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତମେ ସେ ବସ୍ତିକୁ ଯିବ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରେ ଚାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ
ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଆରେ ଏ ଗବାଲା ଯାହା କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କରି ସତ ତମେ କରି ସତରେ ସେ ସୁରଭି ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ପୁଅକୁ ସେଇ ରାହୁଲକୁ ସତରେ ମାଡ ମାରି ଗାଁରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛ। ହଁ ବାବୁ, ହଁ ବାବୁ, ରାହୁଲ ବାବୁକୁ ଆମେ ମାଡ ମାରି ଆମ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଆରେ ରାହି କରି ରାହି ଆରେ ସେ ରାହୁଲ ବାବୁ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ରାହୁଲ ବାବୁ ଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ এই ବସ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛୁ। ସେ ରାହୁଲ ବାବୁକୁ ଏମିତି ବାଟ ମାରି କିଛି ଭଲ କଲେନି। ନା ବାବୁ, ତମେ ହଉଛ ଆମ ଗାଁର ମୁଖିଆ, ଆଉ ତମ ଉପରକୁ ଏମିତି ହାତ ଉଠେଇଲେ ଆମେ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? କହ ବାବୁ କହ। ଠିକ କଥା ମଗର ଠିକ କଥାରେ କରେ। আমার মগরুকে কেনে ডাকি নাই লাসগা গায়ে এতকে বড় বড় কাণ্ড গলানি কেনে কেনে যাইতে রেছি দেখানি ହଁ ମାଉସୀ, হ্যাঁ ମଉସା ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ। ଏବେ আই মদ খাইবা বাটে বিট লাগুন তো দেখানি গায়ে এতকে এতকে কাম এই গলানি আই বাবু মিস আমার আর লাগি কেতে কাটা খোলা আছে রে আরে ନାହିଁ ଭଉଣୀ ଏଇ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ନା କାହିଁକି ସବୁକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। আই বাবু ଆଦୌ ଟେନସନ୍ ନେଇନି କରେ। ଆରେ ଏଇ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ତୁ ଦେଖିବୁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଛି ନା। ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ବାବୁ, ଭଲ- ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆମେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ। ନାହିଁ ମଗର ଆରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ତ ମନ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ କଥା ହେଇକି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବେ ମଗର। ମୁଖିଆ তোমার যে ভাল রসা আছে ଏବେ ତାହେଲେ ତମେ ଏ ବସ୍ତିଟା ଖାଲି କରି ଦିଅ ବେ। ଯଦି ନହେଲେ ତମକୁ ଜୀବନ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ଯଦି ଭଲ ରସ ଚାହୁଁଛ ନହେଲେ ଯାଇ ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବ ବେ। আরে বাবু হঠাৎ আছি এবেতি কহিলে আমি কুয়াড়ে যাব বাবু? হে বাবু আমকো এই গাঁ বালাকো রক্ষিবা পাই আরে থোরটি এ মাত্র তো গোটাই সুযোগ তো দিয়া বাবু আমকো গোটাই সুযোগ তো দিয়া। ଏ ମୁଖିଆ ଆରେ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ବେ। ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ମାଗିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମାଗିବ। ମୁଁ ସୁଯୋଗଟା ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ବସ୍ତିଟା ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରିବ ମାନେ ଖାଲି କରିବ। ଏବେ ତମକୁ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତମେ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ମାଗିବ ଭାଇ। ঠিক ଅଛି ବାବୁ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଏଇ ବସ୍ତିରେ ଆମେ ରହିବୁ ବୋଲି ତାକୁ ବିନୟ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ହଁ ମୁଖିଆ ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନା ତାହେଲେ ତମେ ବସ୍ତିରେ ରହିବ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବସ୍ତିଟାକୁ ବଲଡୋଜର ଲଗେଇ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ବେ। ଆରେ ନାହିଁ ବାବୁ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଧୂର୍ବ କାମ କରନି ବାବୁ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏଇ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରି ବାବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ମୁଁ ନିଜେ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ହଁ ବେ ମୁଖିଆ খুব শীঘ্র এই কামটা করিব নহেলে বলডোজর লগাই এই বস্তিটাকে ମୁଁ ভাঙিয়ে দেবে। আমি আসছি মুখিয়া। আরে বাবু তবকে জোয়ার লাগো মাবলু কেতে কি দুঃখী গরিব লোক রে করে আমরা এই গাঁতে আছু আমরা দাদি গালিতে আগতুন আছে আমি এই গাঁ ছাড় যা বলে শোনাবে কোনটি যাবো কোনটি রেবু সবু কোটি খাইবার লোক তমকে জোয়ার লাগো তুমি আগে কাজ কাজ করা আরে ভৌড়ি তুমি আদৌ টেনশন নিওনি ভৌড়ি। ମୁଁ ଏ ଗାଁର ମୁଖିଆ ବାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମ୍ୟାଡାମ। ତୁମେ ଆଦୌ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ହେ ଭଉଣୀ ତୁମେ ଆଦୌ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଚାଲ ମୁଁ ସେଇ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି। হ্যালো যেতেবে আরে খাইলা বলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি গাঁ বেলা সব লোক আছু ঠিক আছে। তোমাকে কিছু বাকি দেবে না ঠিক ଅଛି আমি যেতেবে ହେ କଲି ତାହେଲେ ଚାଲ। ଚାଲ ବାବୁ।